दामनै चिब्रिनि फेलाय मावो हायनोहाय मालखु कलक थुतायै लांमा चखा खरकसा पातिमुं रानीर बाजार ब्रजनगर आमचायो लांमा चनायनि मुं सपन देबनाथ चार फुंनि मालखुं कलक थुतायै शान्तिर बाजार बखास्तेनि कालापाड़ाओ खरकसा लांमा चमानि उलो अ पातिमुंनि दामनै चिब्रि फेरकेनो हास्तेओ हायनोहाय मालखुं कलक थुतायै लांमा चखा खरकसा पातिमा थाई रानीर बाजार ब्रजनगर आमचायो लांमा चनायनि मुं सपन देबनाथ चा सालनि हरकुथुको नायमथांरो कक्तमामानै बिनि मांकथैनो खसाखा खाख्लाइजाखा मालखुं कलक फाइमानि जराओ दफ्रा काफ्रानि दारतै थुतायै लांमा चखना हिनै जिआरपि नायमथांरो चिरि नायनानि चेंलाइखा কালকে আমরা থানাতে একটা খবর আসি যে রানীবাজার ব্রহ্মটিলা একজন ড্রাইভার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে নাকি মারা গেছে। তখন আমরা সিপিএসের অর্ডারে আমরা তখন গেছি গিয়ে সেটা লোকপাবত আমরা জিজ্ঞাসা করছি। আশেপাশে লোকটুক জিজ্ঞাসা করার পরে জানতে পারছি যে 1-1.5 মাস আগে হের ছেলে মারা গেছে, ট্রেনে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, হের ছেলে মারা গেছে। তো সে প্রায় নাকি মদ খেয়ে থাকতো। তো ওই দিন ট্রেনের ধাক্কা খেয়েছে, সে মারা গেছে। Te babaisha damnoi chibrini felai mawo malkhong kolok thutayi langma chomani patimungo or nanglaikha pelaikeno haini bagai malkhong kolok faimani jorawo jaikhe naijomoi tongnani bagai uwan shuklaikha lukurok. Bureau Report News Now.